राहत घोटाले से जबरन वसूली तक, पूर्व विधायक मनोज तिवारी के कार्यालय और करीबी के क्लब पर छापेमारी से सनसनी। हावड़ा के बाल्टीकुड़ी में शनिवार को कथित राहत घोटाले को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। शिवपुर विधानसभा के पूर्व तृणमूल विधायक मनोज तिवारी के 3 गोदामों पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में राहत सामग्री, तिरपाल, कंबल, कई संपत्तियों के दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजात बरामद होने का दावा किया गया। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और मनोज तिवारी के कार्यालय पहुंचकर ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किए। इसके बाद पास स्थित नेताजी बालक संघ क्लब में भी तलाशी ली गई। आरोप है कि यह क्लब मनोज तिवारी के करीबी विप्लव दे के प्रभाव में संचालित होता था, जहां से भी सरकारी राहत सामग्री मिलने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्लब के नाम पर व्यापारियों से रक्तदान शिविर के बहाने 5 से 10 हजार रुपए तक की जबरन वसूली की जाती थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में तनाव और भारी चर्चा का माहौल है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। এখানে দেখলাম কম্বল, ত্রিপল বস্তা বস্তা পড়ে আছে, যেখানে সাধারণ মানুষের পাওয়ার কথা সেখানে সাধারণ মানুষ পায়নি। কত বস্তা চলে গেছে, কত সময় চলে গেছে, কিন্তু গোডাউন ফাঁকা হয়নি। আজকে এই সমস্ত ত্রিপল বা কম্বল ছোটকালে যদি মানুষরা পেত তাহলে উপকৃত হতো গরিব মানুষরা। ত্রিপল যাদের ছাদ নেই, বৃষ্টিতে ভিজছে, তারা পেলে উপকৃত হতো। যা গভর্নমেন্ট থেকে এসেছে সেগুলো সেইভাবে ইউটিলাইজ হয়নি, একটা জায়গায় পড়ে আছে। কি উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে? এইটা হয়তো ব্ল্যাক করতো বা অন্য কিছু করতো, দুর্নীতি করতো, বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতো, যে কোনো একটা ওদের চিন্তা ভাবনা ছিল হয়তো। এটা ওদের গোডাউন থেকে পাওয়া গেছে, ক্লাব থেকে, যেখানে এমএলএ বসতেন, মনোজ তিওয়ারি যেখানে বসতেন সেই অফিস থেকে গোডাউন থেকে পাওয়া গেছে। এখন মনোজ তিওয়ারি সাধু সাহায্যে আমি কিছু জানি না, ওনার অফিসে বসে এই সমস্ত কাজ হচ্ছে, উনি জানেন না, এটা বলতে পারবেন? আধার কার্ড থেকে নাকি শোনা যাচ্ছে 5,000, 10,000, 2,000, যার থেকে 2 লাখ এরকম পড়েছে। কিছু কিছু জমি হাজারের ব্যাপার নেই, সব লাখের ব্যাপার। কিছু কিছু জায়গা দখল করে আছে, সেগুলো আমাদেরকে সবাইকে মিলে মুক্ত করতে হবে। সবাই মিলে এসে সবাই সহযোগিতা করলে, আপনাদের সহযোগিতাও দরকার আছে। এই টিএমসি লোকেরা জড়িত আছে, তারপরে যারা ক্লাবের বা এই অফিসের যারা ইনচার্জ ছিলেন তারা জড়িত আছে। নাম শোনা যাচ্ছে, বিপ্লব দে আছেন, আর অন্যান্য সমস্ত ভোলা সেন আছেন, এই সমস্ত অনেক লোকেরাই আছে নাকি শোনা যাচ্ছে। আমার নাম প্রদীপ। মোড়ে মোড়ে